to see that the occupants of the land, the Goans who are the occupants of the land, Goans म्हणजे कोण? आमी गोंयकार, निजाचे गोंयकार, occupants of the land, तांकां कसो न्याय दिवपाक जाय तो ते सरकारान पळोवपाक जाय. इतलेंच, तेचेर बील येवनी, आमकां ऑब्जेक्शन ना. People have objected to the name Bhumiputra. People have objected that our precious land, could it be Komnidad or any other land, should not go to people who are encroachers. There is a difference between Bhumiputra and encroachers. थोड्यांक अशें दिसता की आमी खंय तरी हें बील हाडटले आनी ते कोण तरी खोशी जातले म्हणून. कोण खोशी जावचे ना बाबा. This bill will go in the court. Court will strike it down in one day and tell the government to revisit. Let that bill not go in the court. Let it not be notified. Let this bill come back to the government and let us revisit it, redraft it, recheck what things are wrong in the bill. That's it. Kepe Rauta, forest land. तांकां घोडे के बरें आसतलें. जे फाटल्या दिसांनी व्हडलें आंदोलन जालें हेचे आमचे विश्वजीत राणे मारावली, त्या जाग्यार थोडे जाण गव्हर्मेंट लँडान रावता, तांकां हें बील बरें आसतलें. पूण त्या बिलाचेर जाता तशी टू कट कॉर्नर्स, टू रीड्राफ्ट दॅट बील. रीड्राफ्टिंग म्हणटा पळय तेजेर गरज आहा. टू रीलूक अँड रिविजीट दीस बील. आमी जो तो रिविजीट करून तेचेर बरो आमचो एडवोकेट जनरल आसत, लॉचे मनीस आहा, जे लॉ डिपार्टमेंट आहा तेजे मनीस आहा, आमचो चीफ मिनिस्टर आहा आनी जाणवार मनीस जे आमचे गोंयचो लॉ जाणा, हेंचे वांगडा आमी बसत सगळे जाल्यार हें बील बरे पैकी हाडपाक जाता लोकां मदें. रिविजीट करून, रीड्राफ्ट करून, सेंटन्सीस चेंज करून, भूमिपुत्र म्हणटा पळय तें नांव काडून हें बील परतून हाडपाक जाता. हें म्हाजें मत. हांव सरकारान आहा, जेन्ना जेन्ना सरकारान आसतात, जेन्ना जेन्ना पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट आसता, आमकां थिंगा रायट आसना उलोवपाक. पूण भायर आमी जेन्ना लोक उलोवपाक लागता, आनी आमी मुख्यमंत्र्याक नेक्स्ट डे सांगलेलें, नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे सकाळीं फुडें की हेचेर रिविजीट करपाची गरज आहा. आनी 100% मुख्यमंत्री हें बील रिविजीट करतलो, गव्हर्नर परतून मुख्यमंत्र्याक हें धाडटलो ही म्हाका खात्री आहा. आनी अन्याय जो आहा हो गोंयच्या लोकांचेर कसोच जावंक आमी दिवचे ना. पूण फायनूच अशी जायना. म्हाका दिसता हेचे भायर वचून आनीक स्ट्रिक्ट मेजर्स कितें घेवपाक जाय ते घेवपाकूच जाय. कोविड-19 नॉर्म्स हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. आयज आमी पळयलां की केरला असल्या गांवांत, केरला असले स्टेटीन थिंगा ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आहा, इंडियन ट्युरिस्ट थोडे वयताले थिंगा, पूण आतां 20,000 केसीस थिंगा फाटल्या दिसांनी जाल्यो, अजून पासून चालू आहा. सो आमी अशें म्हणूंक जायना की पॅन्डेमीक इज ओवर, गोंयान केसी उणे जाल्यो, 70, 80, 100 केसीस जाता म्हणून वी शूड कीप क्वायट. आय थिंक कंपल्सरी यूज ऑफ मास्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें आमी पळोवन फुडें वचपाक. Festivals also coming up. Yes. Just one question from me. Yesterday, one of your colleagues, Mohit Gunnar, made a statement and asked him to lay off from his ministry. What are your thoughts? You are taking a press conference. Secretary. You are taking. But, another thing I wanted to ask you. There is a new party that is launched in Goa. It is registered. Are you part of it? Political party. Goa First. No, I don't know the exact name. I don't know which party is One party is registered. Goa registered.
आय एम नॉट पार्ट ऑफ हांव ना तितून. इन शॉर्ट आय एम नॉट देट. तर आनी दुसरें एक रुमर चल्ला की तुमी BJP सोडपाचे आसा अशें कितें चल्लां, खरी गजाल आसा ही? ते रुमर आदी म्हणून अशें 2016 अशे थोडे लिडर असतात पार्टीच्या भितरूच, तांकां दिसता की मायकल इज अ थ्रेट फॉर अस. ते लिडर अफवा घालता मार्केटान की मायकल चल्लो म्हणून, अशें आसता. तुम्ही लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट केल्लो की आपण सप्टेंबर नोव्हेंबराक सांगतलो की आपण नोव्हेंबरान सांगता आमी आजुनी वी स्टँड बाय दॅट. नोव्हेंबराचे 15 तारीख जावनी ओके. तेन्ना मागीर सगळें क्लियर जातलें कोण खंय आहा पळय तो. Just one question. Ricky has promised a flat to every person living in Kalangur. Is that possible? And how will you match his I offer? think that is a old story. Yeah, no, but how will you match his offer? It is better not to react on that story because Ricky is a dear friend and he may be having a wish or something within him is telling him to contest. He wants to bring the required change. Everybody should, whoever feels like that, should step in and take that step and contest. We should not stop them, even if they are our friends. त्यांनी अवश्य पावल मारून पुढे त्यांनी बसचे इलेक्शन तसे काय ना. He made a pitch that he's giving a free flat to every resident of. Is it I possible? cannot comment on that. But how Free will you flat. match We cannot that? give. How will you match that? We cannot give free flat. But we are trying our level best. जे ह्या सायक्लोनान आणि ह्या हेवी रेनान जी घरां डॅमेज जाल्या तेका आमी प्रयत्न करतात तेजे पारेती परत बांदपाक. वी आर सम हाऊसेस वी आर लेईंग न्यू फाउंडेशन स्टोन्स. पोर्रा अशें एक घर आमी ऑलमोस्ट कंप्लिशन स्टेजीचेर पावला. आमी तांकां उतर दिल्लें की गणपती तुज्या नया घरान जातलो म्हणून. ते आख्खें घर मोडून हाला पडलेलें. तशें आनीक खबरावडो आमी आयडेंटिफाय केला. तेंचे घराचे पारेती फुगोन 2 पडलेले आहा. वयरसून माड मोडोन पडलो तेंच्या घरात. एक वाटेनसून थिंगासून डॅमेज. ते प्लास्टीक घालून रावता. असले लोकांक आमी हेल्प करपाक जाय. आय कॅनॉट एफोर्ड टू गीव फ्लॅट्स अँड आय एम नॉट कमेंटिंग अगेन्स्ट ऑर वॉट ही हॅज सेड दॅट रिकार्डो जोझफ डिसोजा. आमी ते आयज आख्खे गोंय वन ऑफ द टॉलस्ट लिडर, गोंयचो व्हडलो लिडर, एक्स चीफ मिनिस्टर भाऊ आमचो सगळ्यांचो मोगाल भाऊ साहेब बांदोडकर. आयज तेजी डेथ एनिवर्सरी जाता, 48 years. आनी तेजी लिगसी आमी सदांच म्हणटा फुडें व्हरपाक जाय. तेणें जो कूड मुणकार कायदो आनी टॅनंट जे शेत ओंपता एक टायमार काजू काडून तेजो रोस काडून निरो करून आनी तेजो काजूचो सोरो करून विकपी, माड लावन तेजे पीक काडून विकपी ह्या लोकांक पावपी मनीस हेचो आमी उगडास करता. ह्या दिसांनी भरपूर मोठी चर्चा चालू आहा भूमिपुत्राची. हेचेर आमचें रिजर्वेशन आहा आनी आमी मुख्यमंत्र्याक सांगला की हें बील फुडें वचपाक जायना म्हणून. आतां बील आमच्या हातीन ना. तें बील आहा इन द हँड्स ऑफ असेंब्ली स्पीकर. जेन्ना बील पास जाता असेंब्लीन, हांवूय ऑफिशिएटींग एक्टींग स्पीकर आसलो असेंब्लीचो, आमकांय थोडो कायदो जाणा आमी असेंब्लीचो. स्पीकरान तें बील गव्हर्नराक धाडपाक जाय आनी गव्हर्नर तेजेर एसेंट दितलो काय ते रिटर्न धाडटलो गव्हर्मेंटाक. हें आमी
पळोवपाची गरज आहा आनी म्हाजो रिक्वेस्ट आहा आमच्या ओन गव्हर्नराक की तेणें हें बील परतून गव्हर्मेंटाक धाडचें, तेजेर स्टडी करपाक, तेजेर जी कितें जर तर आमच्या वाटेनसून खऱ्यांनीच चूक घडल्या काय, सगलो गोंयचो लोक उलोवपाक लागला म्हणजे चूक घडल्या आसतली ही आमी मान्य करपाक जाय आनी तेजेर चेंजीस घडोवन हाडपाक जाय. हितून काय व्हडलेशें हें जायना, म्हणजे चूक घडल्या ही मान्य करपाक म्हाका दिसता कोणेच फाटीं रावंक पाना. आमी सगळे मनीस चूक घडटा आनी बील जेन्ना एसेंब्लीन हाडलें तेन्ना तेजेर चर्चाय जावंक ना, ऑपोजिशनूय उलोवंक ना, रुलिंगांतले आमदार कोण उलोवंक पावोंक ना. बील घोडेक एक वाटेन जे लोक सामके ब्लेसिंग घे. फोटो काढला बरं घेतला सारखे ब्लेसिंग असता मरे, सारखे वाकडे म्हण असता. थोडे कितें आसता मरे मातशें स्पेशल आसता. तू स्पेशल हॅलो दिसतेला हा तेंका सल्यूट मारे वयर रावला.